പീരുമേട് പരുത്തുപ്പാറയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം. കടയുടെ പൂട്ട് തകർത്ത മോഷ്ടാവ് തേയിലപ്പൊടിയും 10,000 രൂപയും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കവർന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കട ഉടമ പീരുമേട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. പരുന്തുംപാറയിൽ താൽക്കാലിക വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തി വന്നിരുന്ന വർഗീസ് എന്നയാളുടെ കടയുടെ പൂട്ട് അടിച്ചു തകർത്താണ് മോഷ്ടാവ് മോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ കട തുറക്കാൻ വർഗീസ് എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരെയും പീരുമേട് പോലീസിലും വിവരം അറിയിച്ചു. പിന്നീട് കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ 30 കിലോ തേയിലപ്പൊടിയും 6 പാക്കറ്റ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ചോക്ലേറ്റ് കൂടാതെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന 2 പെട്ടിയിൽ ആയിട്ടുള്ള 6,000-ഓളം രൂപ, കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില്ലറ പൈസ അടക്കം 10,000 രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മദ്യപാന്മാരുടെ ശല്യം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അടക്കം പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഇല്ലാത്തതും മോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നതായും വ്യാപാരി പറയുന്നു. பேர் வர்கீஸ். நான் பறந்தபாறை கடையில் கடை ஒரு சின்ன கடை வச்சுருக்கேன். நேற்று நைட்டில் ரொம்ப கடையை பொழிச்சு கொஞ்சம் சாணங்கள்லாம் தேயிலை ஒரு 10-30 கிலோ போய் எடுத்து போயிட்டுவாங்க. சாக்லேட்டு கொஞ்சம் செல்ஃபில் அடுக்கி வச்சுருந்தேன். சாக்லேட் கொஞ்சம் போயிட்டு, அது மாதிரி முகத்துக்கு வைக்கிற கண்ணாடிகள் 5 பாக்கெட்டு போயிட்டு, பணம் பள்ளிக்கு கொடுக்கறதுக்காக 2 பாக்ஸில் வச்சுருந்தேன். அது 10 2லையும் சேர்ந்து ஒரு 3000 6,000 ரூபா இருக்கும். பின்ன கடையில் சில்லறை வச்சுருந்த கல்லா பெட்டியில் இருந்தது 1000 ரூபா இருக்கும். பின்ன வெள்ளி ரூபா 1 ரூபா 2 ரூபா 10 ரூபா எல்லாம் அது ஒரு 2,000-3,000 ரூபா இருக்கும். அப்படி ஒரு 10,000 ரூபா கிட்ட கடையில் உள்ள பைசாயும் போயிடுச்சு. எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம், இந்த கடைக்கு உத்தரவாதமான ஒரு இதே கிடையாது. நைட்டு ஒரு வண்டிக்காரங்க இங்கே சிவப்பு வண்டிக்காரங்க தண்ணி அடித்து போட்டு நாங்கள் கடை அடைச்சிட்டு போகும்போது இங்கேருந்து இருந்தாங்க. வண்டிக்குள்ள நம்பர்லாம் நோட் பண்ணல. நம்ம எப்பவும் போகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டோம். அதாவது இதில் போலீஸ் இதில் நல்ல ஒரு எங்களுக்கு ஒரு காவல், ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு இதுக்கு நல்லா எடுத்துறணும். நாங்கள் எங்களுக்கு எஸ்டேட்டில் சம்பளம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த கடையை வச்சு தான் எங்களுக்கு டெய்லி வருமானம். எனக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, மனைவி இருக்குது. நாங்கள் 4 பேர் சாப்பாடணும். இதை வச்சு தான் எங்களுக்கு போயிட்டு இருந்தோம். கம்பெனி ஒரு 6 மாதம் ஆகிட்டு கம்பெனி நடக்கலை. கம்பெனியில் நான் வேலை செய்யக்கூடிய ஆள் தான். எனக்கு கம்பெனியில் சம்பளம் இல்லாத கொண்டு இந்த கடை வருமானம் தான். நாங்கள் மழை காற்றுலாம் இங்கே இருந்து நேற்றெல்லாம் 9 മണി വരെ நாங்கள் இருந்திருக்கோம். നിലവിൽ ഗ്രാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന വർഗീസിന് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി. ഈ കടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിലാണ് 4-അംഗ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കടയടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തുന്നവർ വ്യാപാരികളുമായി തർക്കമുണ്ടാക്കുന്നതും പതിവാണെന്നും വർഗീസ് പറയുന്നു. അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നും വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പീരുമേട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പീരുമേട്.